রাইজা সায়াতৈ जुवा जान्दा खेला मोसंमानि चाया हनै साइमान तङैबो बिसि खोरोंसा आइ आइनो मोथोंजागो अभिचरणनि थाइसेरे मेला काइमानि जागाव आसो कक्तमावो वाइ बुरुम बुरुम साजागि तङनि यागोलबो लेफुंगा थानानि पुलिसनि खुनजो मोथुबजाक याक खाजाक ताइ कक साकांके मकल फुनुगि रजांमा ओलबो मकल बायनो ग्यांजाक मकल कानांजाक फियाबा आसमसा बुसुबाय सुप्लाजागै मिया नुगुई आइथां कुइथां हमाहाय रमथारि रिखा लेफुंगा थानानि ओसि सदेब दास थाइसेरे मेलानि किसा बलंग मोथोङै तंलायमानि विष्णु सरकार बाय सुबीर देव बर जाना मुना मोथोङै तंमा जागाव आसमसा पुलिस टीएसएफ थांगै रमिमानि बाय ताइ बेबांनो खारि थांबाय तिखा गोपाल नगरनि विष्णु सरकार बाय खोवाइनि सुबीर देव नखे रमतिखा लगियो 4000 ताइ थंजागनि मानै ताइ रमजखा खरगनै पुलिसक आसमसा वातिनि नाला पावै यंला पुंमाहाय इंगै थांमानि बाय बाबायसा फासिं आमचाइनि खाकाहाम खागोनां लुकरक मोसमनाय लायसियो अबाहायगे तुमुनो सालबुरुम बुरुम तंखे आमचाइनि लुकरक आ जुवानि फेक मुङो गलगला खामो गोबमा रां थकायगला खामो फियाबा ताबुक पुलिस हाका आरो नायमा थांरजागनाय हिनै ताबुक नायथेंखा हाति कमिटि तंगैबो बाहायके लुकरकनि हामक्राय सानै दियाइमा जागाव आबाहाय फेकजांनाय मानै हेकाबा जाना मुनारो मुथुङै तङैमान अ सुंमुंनो पुलिसक बसक जरा मोरगनो आबनो नायथाय जे खारि थांनायरनो ताइ नार नायतकनो एबा ताइ साजा सालनायकेनो पकजागै फायौनाय ताइ मोथोंलायौनाय अ तिप्रासा हदा कलगै तंजाग जागाव अबाहाय जुवा खेला मोथोङै तेबो कलगै तंमानै बरनो सिरा सिरिनो पुलिस एबा अबाहायनो सु सिमिदा अबनो हलाय टंखा लुकरक फियाबा मिया खरनि रमजांमानि बाय आमचाइनि खागोनां लुकरक ताइ आबाहाय सामुसित्रानो जाया बरगले किसा चाखा हनैनो हलायग्राखा আজকে বিকাল আনুমানিক 2টা-3টা হবে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আছে যে অভিচরণে জুয়া চলছে অবাধে তখন আমি আমার সিআরপিএফ এবং অফিসার নিয়ে ওইখানে আমরা রেড করার পর গিয়ে দেখতে পাই সেখানে জুয়া খেলা চলছে তখন আমরা ওই ঘটনাস্থল থেকে আমরা দুজনকে অ্যারেস্ট করি এবং বাকিরা আমাদের দেখে ওই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় তারপর আমরা ওই জায়গাতে সার্চ করে ওইখান থেকে জুয়া খেলায় ব্যবহৃত ডাব্বা গুটি এবং তাদেরকে অ্যারেস্ট করি এবং ওইগুলি আমরা সিজ করি এবং পরে তাদের তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা জুয়া খেলার সাথে যুক্ত 4020 টাকা আমরা সিজ করি এবং পরে আমরা তাদেরকে ধরে নিয়ে আসি এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা কেস পাঠাবো ওনার নাম কি দুইজন যে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল একজনের নাম বিষ্ণু সরকার আর একজনের নাম হলো সুবীর দেব তাদের বাড়ি একজনের গোপালনগর আর একজনের বাড়ি কোয়াই এবং স্টাফ ডিটেল করে রেখেছি যাতে এই ধরনের কোনো জুয়া খেলতে না পারে উল্লেখ্য যে ওই ঘটনা যেখানে মেলা চলছিল ওইখান থেকে অনেক দূরে ওই জায়গাতে জঙ্গলের মধ্যে তারা এই খেলাটা খেলছিল এবং আমাদের স্টাফ এখন ডিটেল আছে আর যদি এরকম আবার আমাদের কাছে খবর আসে আমাদের এই অভিযান কন্টিনিউ চালু থাকবে আপনার পরিচয় আমার নাম ইন্সপেক্টর সহদেব দাস আমি ওসি লেপুঙ্গা পিএস